Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de M7 TV, la télé qui fait les 7 jours du Mali, merci de votre fidélité. Le monsieur qui nous reçoit, il est communément appelé Séki Kouyaté. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la musique malienne ici en France. Et avant d'arriver en France, il a également donné de lui-même pour la promotion de la musique malienne au Mali. Séki Kouyaté, bonsoir. Bonsoir. An nana i fɛ yen nɔ bi an nana émission ba kɔ cadre kɔnɔna la Oui. an ye ɲiningaliw kɛ an ye an renseigné a fɔra ko kuma tɛ se ka kɛ tunkarankew kan faransi yan nɔ maliyɛn kunda n'a ma se i ma o de y'an se yan nɔ bi Séki Kouyaté yɛrɛ ye jɔn ye Oui. est-ce que i bɛ se k'i da don o la Oui, bon, enfin, à Manchakosové, Séki Kouyaté, c'est un simple guitariste qui vient de Saguelin. Bon, Saguelin Gadeni, Sibi Marafé. Donc, on fait toi Bala Kouyaté, Kangou Djabate. Voilà, on est Séki Kouyaté. O de ye Séki Kouyaté Ouais. Bon. Séki Kouyaté i yɛrɛ yanni ka se faransi yan nɔ i tun bɛ mali la i tun bɛ baara jumɛn de kɛ Bon, depuis mon village, la scène, là, quand on a fait la musique. Donc, on a commencé la faire beau, flanou fait. Bon, moi, je Mali musique quand ma bébé don. On a commencé comme tu m'as fait là. À l'époque, Morgan était balafala. Donc, o tɛ bila koyi donc, ne bɛ guitare fort, Morgan ne bɛ bala fort, jusqu'à Salif nana Morgan minana, katana yɛrɛ ban na comme balafala. Salif o ye Salif Keita de O koyi Salif Keita. O nana Morgan nɔfɛ ka taa n'o ye Rayban na, o kɛra balafala ye. Donc, balafala sen fɛ, ale bɔra yen tugun, ka taa motel la, Morgan kɛra dɔnkilidala ye. Bon, an tora an ka fɛnkɛ in kɔnɔ, an continuera ni filaninw, après, n yɛrɛ grand frère tun bɛ yen, groupe tun b'o fana bolo, Marisila Kouyaté, paix à son âme. Donc, ne taara u ka groupe la. Maintenant, en 76, n taara Daliwa. N bɔra Daliwa 76, 77, an nana Mali la. Donc, o ni cɛkɔrɔ événement bɛnna. Donc, ko tun tɛ yen tugun. Donc, an bɛɛ seginna Abidjan tugun. Donc, 80, 81, n y'o kɛ Mali ani Laginɛ cɛ. yanni an ka so yɔrɔ ma i ko ko aw seginnen kɔ ka bɔ Daluwa 77 77 ko bɛnna ni cɛkɔrɔ ko mankan ye foyi tun tɛ yen tuguni aw bɛɛ taara Côte d'Ivoire aw bɛɛ o ye jɔn ni jɔn ye Bon, presque Mali artiste bɛɛ de taara. Parce que a daminɛna, bon, comme cɛkɔrɔ ka grain tun ye Moteli ye. Moteli awɔ Donc, a bɛ jouer Moteli fɔlɔ de kan. awɔ Donc, Moteli la maintenant, Kanté Manfla, Salif Keita, Issa Niare, u ka ca. Olu bɛɛ taara. Après, anw taara. Après, Rayban, olu taara Burkina. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Burkina, c'était Haute-Volta. Haute-Volta, oui. Donc, olu taara Haute-Volta. Jelimadi, o n'a ka groupe. Donc, finalement, comme Rayban bɛɛ de taara yen. Donc, Rayban ko kuma tɛ fɔ tugun. Donc, tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Trio Mandé. Olu continuera. Bon, comment tu es mercenaire oui. Bon, Cikada mɔgɔw. voilà, Cikada mɔgɔw ye. Donc, ni dɔnkilidala min mago banna, o b'an wele ka na. Donc, dɔnkilidala minnu mago bɛ s'an ma, ni olu tɛ jamana kɔnɔ, an jagoyalen ka tugu u nɔfɛ. Voilà. I ka kuma in b'a jira k'a fɔ 1977 o kɛra bouleversement ba de ye Mali culture kɔnɔna la. Ouais. Parce que ka yanni o dati cɛ Mali culture tun yɛlɛla kosɛbɛ groupe baw créera Mali la an ka artiste vedette international caman n'u bɛ bɔ Mali la u caman bɔra o formation na donc on peut dire que à partir de 1977 cassure kɛra yen de a bɛɛ nana yen de cassure kɛra yen musique kɔnɔna la donc artistes obligera musiciens ni artistes caman obligera ka taa Côte d'Ivoire donc an bɛ sisan 81 82 i ko k'aw tun bɛ Côte d'Ivoire o kɔfɛ n bɔra Côte d'Ivoire ka na Bamakɔ tugun n bɔra yen n taara Sigiri donc orchestre dɔ tun bɛ yen ko Manden kɔnɔ an continuera o la
chanteur principal min tun bɛ yen tellement a bɛ se dɔnkilida la mais a bɛ se balontan de la kosɛbɛ donc o waati la n'i bɛ dɔnkilidala min ɲini i b'a ko petit sori donc ala nana ko ɲɛ o fana bolo finalement petit sori ko tununa a fɔra ko Seguba Bambino an bɛ Seguba de ka kuma la Seguba Bambino de ka kuma la tan wa ben oui parce que d'accord ni n bɔra Mali la ka na Laginɛ donc n ye Manden kɔnɔ région bon o y'a sɔrɔ denmisɛnnin min bɛ yen bon il était le plus jeune oui d'accord an n'a tɛ filan ye vraiment jeune n dɔgɔnin dɔ bɛ yen a banna sisan n gɔnifɔla tun don paix à son âme Sayon Sissogo c'était l'ami à Sayon olu ka génération don mais comme balontan de tun ka d'a ye a dɔnna ni balontan de ye donc a tun bɛ wele petit sori après maintenant ko nana fɛn kɛ de là ne continue o fɛ n y'a f'i ye tuma bɛɛ moi je suis toujours mercenaire donc an bɔra yen fana n nana Bamakɔ n bɛnkɛ bɛ yan n b'a balimakɛ Burulayi Jabate à l'époque a bɛ baara kɛ ambassade du Mali la donc o y'a ye n bɛ gauche à droite yan n'a fana ka di n ye donc o ye n dɛmɛ n ka na yan i nana yan san jumɛnw la n nana yan 82 bon n nana 82 an ye misiki commencé même mercenaire k'a ci k'a da don donc an nana an continuera donc comme ne kɔnna tɔw fana ɲɛ yan fɔlɔ an ka génération tɔw la donc ne de kɔnna tɔw ɲɛ yan donc ne ka so kɛra malien musicien fɛn fɛn bɛ na africain musicien fɛn fɛn bɛ na ne ka so kɛra base ye base ye Faransi ni mɔgɔ mɔgɔ nana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Seki Kuyate ka so a bɛɛ jeli fara artiste kan jeli ni artiste i bɛ se ka damadɔ jumɛn citer an ye minnu tun b'o la bon n'i y'a fɔ sisan génération tɛ n'i y'a fɔ n bɛ se ka n k'a bɛɛ puisque ni n ko n k'a bɛɛ Salif faisait partie Salif Keita Mori Kanté on dormait même dans ma chambre pendant des mois y'a mɛn Kanja Kuyate b'o la Tata Bambo b'o la Nayini b'a la Kaniba Wule Mamani Kuyate tellement a ka ca an bɛ se ka da o ma bon an bɛ se ka da o ma n tun bɛ musokɔrɔbaw la bon an ba an y'u ka fɛn caman dilan so kɔnɔ ye mais u ka baara tun ka di n yɛrɛ ni ye hali ni y'a mɛn k'a b'a fɛ ka baara dɔ kɛ hali n'a kun tɛ n kan n b'a ɲini ɲala ka na parce que ka baara tun ka di n ye o Jita Sako ye Jita Sako vraiment d'accord j'ai beaucoup de respect pour elle vraiment d'accord o kɔfɛ n'an tɛmɛna o yɔrɔw la i nali Faransi yan nɔ donc an y'a ye k'a fɔ i y'i ka musique de matarafa i y'i ka musique i tun bɛ musique de kɛ Afrique i y'a kɛ Mali la i y'a kɛ Côte d'Ivoire i y'a kɛ Laginɛ i selen Faransi yan fɛnɛ i ye musique de kɛ o musique kɔnɔna la ka bɔ aw ka base in na base min tun ye e yɛrɛ ka yɔrɔ ye e yɛrɛ ka so ye o kɔfɛla la aw ye baara jumɛnw kɛ maliyɛnw bɛ se ka min dɔn bon an ye baara caman kɛ minnu ka ca komi n y'a daminɛ ni ye mercenaire ye a fɔ ma nɔgɔ mais an ye baara caman kɛ jusqu'à le dernier minute an ka maliyɛnw taara biennale la le dernier biennale min kɛra Kayi donc u y'a daminɛ ne tun t'a la u ye répétition kɛ 3 mois 4 mois a ma kɛ u sago ye an ka denmisɛnnin dɔ bɛ yan o y'a a laɲini k'a fɔ ye mais a y'a fɔ n ye bon hali n'a ma fɔ a ye mais a y'a fɔ n ye a ka moyen na a ko n ma tonton i bɛ se ka n bilasira an ka répétition yɔrɔ wa o Awa Jabate ye n taar'o bilasira donc ale ka dɔnkili sera ale ko ne b'a fɛ tonton ka idée di donc ne ka idée di o kama o conseil mɔgɔw wulila ko bon ko vraiment ko ni bɛ se ka denmisɛnninw ka fɛn diriger o bolo ko encadrer ko ɲuman an ka taa Kayi bon ala barika la n ye fɛn fitinin min kɛ bon a yera n m'a fɔ a ɲɛna bɛɛ ta ye mais a yera voilà d'accord yanni an ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye i yɛrɛ furumuso bɛ i kɔrɔ yan i bɛ se k'a présenter an na wa oui muso bɛ yan bon muso don c'est ma sœur aussi n dɔgɔnin don i dɔgɔnin don donc a fila don
Voilà, Oumou Kouyaté. Oumou Kouyaté. Ouais. Yananga temini korofo toy ambe Oumou Kouyaté la me. Ire be accompagner guitare la. Ambe morceau folo la me. Kofe ambe klaka ñokon soro plateau kayano. Bako Keneka, la tribune des Maliens de l'extérieur. Tout à l'heure en image, la prestation de Madame Séki Kouyaté. Et juste après, on se retrouve sur le plateau pour le reste de l'interview. À tout de suite.
ke du torora lawara jugule tungarange dura imano tungarange du nyaninare bakola guru bulu nara kubango di bido benyanade Baliya nyala benyala Imirila mungoma kamera imirila mungoma dandaru ya nyamirila mungoma Quelle belle prestation de Oumou Kouyaté sur ce plateau de Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur et sur votre télévision préférée, M7 TV, la télé qui fait les 7 jours du Mali. Nous sommes toujours avec Seki Kouyaté et Madame. Nous allons maintenant continuer l'interview. Seki Kouyaté, neko Francis Yanno, Seko ni Dongo Keneka. Barça odi ka baray culture de façon générale ndoya ni gɛlɛya jumɛn b'a la jeliw bolo ani artistes bolo n'u bɔra Mali la k'a fɔ k'u bɛ n'u sigi Faransi yan nɔ bon gɛlɛyaba de b'a la i bɛ gɛlɛya min yɛrɛ dɔn o de b'a la puisque fɛn dɔ bɛ se ka marcher Mali la o tɛ marcher yan mun na bon n'i y'a fɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ mais n'i y'a lajɛ farafinna maliyɛn de kɔrɔ ka di ni farafin bɛɛ ye awɔ o dalilu fɔ n ye bon o ka nɔgɔ o comme an ye ko fila ta minnu bɔlen ɲɔgɔn na mais kelenw tɛ donc n'i ye fɛn fila ta min bɔlen ɲɔgɔn na n'i ye tiɲɛ ni nkalon ta mais o bɔlen don ɲɔgɔn na finalement fili bɛ don a la n'i ye silamɛya ta ka surakaya ta silamɛya kɔni ye tiɲɛ ye mais an ka surakaya kɛ o tɛ tiɲɛ ye donc o y'an kɔrɔ n'i taara guinéenw ka concert la ivoirienw ka concert sénégalais ka concert i bɛ ne ye i bɛ n muso ye i bɛ n den ye mais n'i taara Mali concert la i bɛ muso de ye cɛ tɛ yen non parce que olu kɔrɔla denw tɛ yen parce que diinɛ y'an kɔrɔ diinɛ m'an kɔrɔ surakaya ye kɔrɔ s'an ma a kɛn bɛ i b'a fɔ komi ni anw y'an ban an bɛnbakɛ su la ka tugu wali bɛnbakɛ su kɔ mais o kɛra o mɛnna o an t'olu fɛ n ko an bɛ ɲugu o la de kana nin fɔ awɔ kɛ n'i ko sisan denwuliyɔrɔ ko Bakari den y'a den tɔgɔ la su y'a fa tɔgɔ da dɔw b'a fɔ k'a nin tɔgɔ jumɛn parce que n'i ma suraka tɔgɔ da Bakari kan a tɛ lamɛn mais minnu bɛ k'a lamɛn ne ma kuranna kalan mais olu ye kuranna kalan a ma fɔ mɔgɔ si ye k'i k'i ba i fa tɔgɔ la ko k'a da tɔgɔ in na n'i y'i den tɔgɔ la ko Mahamadu i y'a mɛn mais ni jugu ɲuman t'a la n'i m'a lamɔ ka ɲa est ce que o de b'a kɛ silamɛ ye wa o t'a kɛ Mamadu ye mais n'i y'a tɔgɔ la ko Paul n'i y'a lamɔ k'a ɲa aw ka taa misiri la ɲɔgɔn fɛ aw ka diinɛ don ɲɔgɔn senkɔrɔ a bɛ diinɛ ta o mais i tɛ se ka foyi dɔn diɲɛmatigɛ la i ye école kalan kɛ i ye mori kalan kɛ mais tant que e m'i yɛrɛ kalan kɛ e tɛ fɛn dɔn o mais an tununa o an tununa namara tɛ kuma in na donc n'i tununa ne tununa ne den ɲɛna ko ne de bɛ fɛn yira ale la ne tununa min ka di min ye o b'o kɛ yanni ka tɛmɛ ni kuma ye o comme aw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye anw ye denmisɛnninw ye e yɛrɛ ni jateminɛ wagati jumɛn na ni ka bɔ diinɛ yɛrɛ kɔ ka tugu surakaya kɔ ni daminɛna Mali la wagati jumɛn na bon n ye wagati min f'i ye nin bon ni n tagara o kan dɔɔni n bɛ don fɛn kɔnɔ min tɛ n baara ye parce que n bɛ don politique kɔnɔ depuis
cɛkɔrɔ kow nana bɔ yen an ka famaw y'u kun tilen surakaw jamanaw de la an ka famaw y'u kun tilen suraka jamanaw de la finalement e ma ye ni juma tun sera Bamakɔ sira bɛ tigɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ donc ni tuguna mɔgɔ nɔfɛ a bolo fɛn nɔfɛ ou ni tuguna mɔgɔ nɔfɛ k'i n'a ka diya a bolo fɛn nɔfɛ i b'a sagola ko dɔ de kɛ o donc an ye silamɛya bila kɛrɛfɛ ka don suraka la pour que surakaw ka d'an na k'an dɛmɛ an ka se k'u bolola wari sɔrɔ an tɛ k'a sɔrɔ mais an tɛ minnu fɛ olu de b'an fɛ an tɛ tubabu fɛ mais ko don o don tulo bɛ taa kalanso ne yɛrɛ kɔni tun bɛ miirila ni question c'est des questions que je me suis toujours posé mais comme aw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye aw de bɛ se k'an bilasira o parce que i ka kuma in na n'i ye photow lajɛ a vidéo man ca kosɛbɛ parce que a wagati caméra tun tɛ yen kosɛbɛ mais ka daminɛ 1960 indépendance fo ka na se i ye wagati minnu fɔ 1977 ninnu na balow tun bɛ kɛ ni ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ cɛ a n'a muso ni denmisɛnw de tun bɛ taga mais effectivement quand on i ka kuma kɔfɛ ni mɔgɔ y'i miiri an ye souvenir minnu sɔrɔ ani fɛn minnu ɲɛfɔra an ye a bɛ k'a fɔ k'i ka kuma in ye tiɲɛ mais o nana ni hali bi seko ni dɔnko tiɲɛni ye cogo jumɛn na a nana ye min na comme an ka Mali lanbe farafinna lanbe surtout Mali la Mali lanbe Mali culture ye musow de bolo a tɛ cɛw bolo o de artistes sɛgɛn mais jeliw an ye jelidenw ye an sɛgɛyɔrɔ man ca kɔnɔ mais parce que lanbetigi ye musow de ye Mali kɔnɔ bi ni denwuli bɛ kɛ bi i m'a ye Mali la faransi yan ni mɔgɔ dugu ɲɛnama mɔgɔ 2-3 ka denwuli bɛn n'a n'i ka concert bɛn i bɛ concert jɔ de n'i ma jɔ mɔgɔ tɛ taa o parce que kilan kelenw de bɛ taa concert la mɔgɔ dɔw bɛ faransi yan bi n'olu ka denwuli bɛ yen olu ka groupe denwuli bɛ yen n'a n'i ka concert bɛn i b'a jɔ donc e artiste tɔ e tɛ taa denwuli yɔrɔ e ka concert ni kelen san kɔnɔ n'o jɔra ko dɔ ka denwuli bɛ yen yala e kɔni tɛ f'i ka ɲɛ e tɛ se ka f'i o la donc an ka ni musow sera ka musow bɛ ka taa min kan an bɛ ala minɛ n'o de ye bon ni se bɛ mɔgɔ min ye Mali la ni ye artiste ye ni se b'i ye i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ i ka diɲɛ tubabu musique ma komi mɔgɔ sɔrɔla min y'an kunna diya mɔgɔ sɔrɔla min bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Mali kan o ye jɔn ye tubabu kɛ n'i y'a lajɛ n'i bɛ Mali la an dafɛ jamana caman bɛ yen i ɲɛna ko misigi de ka ɲi mais e yɛrɛ ye journaliste ye diɲɛ festival ba fɛn fɛn bɛ kɛ Mali de bɛ représenter Mali de bɛ représenter o ye donc mais olu bɛ kɛ Mali fɛ fɛn min kama maliyɛn t'o fɛ o maliyɛn t'o fɛ n'i ko sini bon n tɛ taa yen n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔnkilidaw bɛ yan n'i ko sini ko bɛ concert la Bamakɔ o tɛ mɔgɔ ye mais i mana tubabu jamana kan sali bɛ fa ayi o ka ca yɛrɛ ah bon o ka ca i b'i ka kuma in sɔn ji la fɛnɛ an ka sous région na n'i ye Mali ta ka Sénégal ta ka Côte d'Ivoire ta ka Burkina ta ka Niger ta ka Mauritanie ta an kɛrɛfɛ jamana ninnu dɔrɔn ka Laginɛ ta n'i ko ka jamana bɛɛ artiste baw tɔgɔ fɔ jamana tɔw la ni ye kelen i tɛ tɛmɛ 2 3 sabanan in tɔgɔ sɔrɔli bɛ gɛlɛya kelen yɛrɛ sɔrɔli bɛ gɛlɛya mais n'i ko Mali la bi anw ka artistes n'an ko minnu ye diɲɛ yɛrɛ mara anw bɛ faransi yan nɔ don o don u bɛ concert kɛ concert bɛ fa salle la 20 000 places 50 000 places salle bɛ fa i bɛ Salif Keita fɔ i bɛ Tumani Jabate fɔ i bɛ Habib fɔ ala ka hinɛ a la i bɛ Ali Farka Toli fɔ i bɛ Urukia Traoré fɔ i bɛ Basegu fɔ n'i ye ɲɛ 6nan na tɔw ka yafa n ma mais a ka ca i tɛ se k'a bɛɛ fɔ o de kama tɔgɔ fɔ bɛn o de kama n ko tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que c'est bon n ka mɔgɔ bonyataw don n kana taa ɲina dɔ kɔ awɔ anw ye journaliste an bɛ se ka dɔ fɔ nka bon mɔgɔ fana tɛ se ka voilà bɛɛ fɔ fana bɛɛ fɔ tɔgɔ fɔ laban yiri jugu bɛ caya a bɛ gɛlɛya awɔ sinon an ka musique vraiment Mali musique Mali culture a ka di musow ye i m'a ye n'i ye guitare fɔla ye Mali la n'i ye dɔɔnin fɔ n'a ne accompagne sisan ka fɛn sɔrɔ n bɛ fɛn sɔrɔ parce que n ye ɲamakaladen ye mais
an bɛ taa minnu ka mariage kɛ ne ni muso jɛra ka taa min ka denkundi kɛ ni den o fana ala ye si d'o ma o fana ka furu n ka sɔrɔ o furusiri la est-ce que n tɛ maloya ka taa o fana ka denkundi la ma kɛ mɔden denkundi ye sa yala bon n'a dun ser'o ma dɔrɔn e bɛ bɔ muso ka cadre la bon an fɛ yen n'i bɔra muso ka cadre la fo n'i taara misiri la dɛ parce que taayɔrɔ t'i la parce que cɛw tɛ culture fɛ cɛw tɛ culture fɛ ni kuma in bɛɛ bɛ na n'o de Mali cɛw tɛ culture fɛ Mali tɛ culture fɛ Mali y'i sen bɔ culture la pewu ka gouvernement y'i sen bɔ a la cɛw y'u sen bɔ a la an y'a to musow bolo heureusement que musow fana y'a ta dɛ sinon o kɔrɔ tɛ a turuntɔ de tun don bon gouvernement ta yɔrɔ la gouvernement b'i sen don fɛn de la jamanadenw bɛ fɛn min fɛ parce que gouvernement ye structure caman bɛ yen bon min ma se mɔgɔ bara fila a ma se ba i n'a fɔ faransi filɛ a bureau caman bɛ yen où je fais partie expert d'âme bɛ yen droit d'auteur bɛ yen conseil de spectacle bɛ yen mais an bara an fana ye droit d'auteur sigi donc gouvernement kan ka fɛn dɔ kɛ u ye dɔɔnin kɛ mais i bɛ fɛn diya don a tigi la de ni mɔgɔw b'a fɛ ni jamanadenw t'a fɛ don o kuma bɛ na ni min ye dɔrɔn o bɛ na ni démocratie ko de ye c'est-à-dire que dirigeants bɛ peuple ka voix de nɔfɛ donc ni peuple bɛ min fɛ dirigeants bɛ tugu de nɔfɛ donc bi bi in na ni peuple ye culture abandonné mais dirigeants ka intérêt t'a la est-ce que démocratie tɛ bana ye o fana dalilu fɔ n ye ah bon ne kɔni bolo bana don parce que démocratie an ko k'a nana an fɛ yen o n'o fɔra dɔrɔn ne bɛ bana quoi parce que démocratie bɔra anw de fɛ yen démocratie daminɛ anw de fɛ yen ka na tubabu bara mais tubabu bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a ni a ta de don ɲɔgɔn na comme u ka tagabolo u bɛ siran ala ɲɛ u bɛ siran u ka loi ɲɛ donc u ye démocratie n'u ka loi ni u ka ala ɲɛsiranya don ɲɔgɔn na donc a nana an fɛ yen an m'a faamu a bayɛlɛmalen sera an fɛ yen c'est vrai que duloki min bɛ ka na nin ne y'a minɛ ka taa peinture ka kɛ n sago ye ka tila k'a lasegin e ma e tilara k'a minɛ a tun b'i kana cogo min k'a minɛ n'o minɛli ye a bɛ ne kana cogo min k'a minɛ n'o minɛli ye ka tila e yɛrɛ sago k'a minɛ n'o ye n'o tɛ kɛ duloki tiɲɛ ye tuguni sinon démocratie bɔra an de bara musow filɛ 8 mars kuma bɛ fɔ bi a bɛ fɔ k'a bɔlen tubabu de bara ka taa an fɛ yen mais non a bɔla an bara ka se tubabu ma journée internationale de la femme des droits des femmes oui parce que u ye ko dɔ yɛlɛma a bɛ ko journée sinon n'i ye charte de kurukanfuga jateminɛ charte de kurukanfuga la Sunjata ye muso 9 don a ka gouvernement la fɔlɔ k'a sɔrɔ tubabu m'a daminɛ o y'a sɔrɔ muso tɛ gouvernement san 200 ni kɔ tɛmɛlen sanni tubabu k'o kɛ o kɛra a ye fɛn fɛn dilan an bara an de ko an t'a fɛ parce que an bolo n'i ye fabara ko kɛ dɔrɔn dɔ bɔra valeur la e ma ne bɛ kuma min na nin sisan ni journaliste 100 nana u tɛ nin fɛ b'a fɛ k'a fɔ tubabukan de la d'accord e b'a fɔ ne ye mais min bɛ ne ni e lamɛn a bɛ se ka tubabukan faamu kɛ mais ale n'ale tilara a lamɛnni na ale bɛ min fɔ a b'a fɔ min ye n'o lalen don a la est-ce que ale bɛ tiɲɛ fɔ ye a tɛ tiɲɛ fɔ ye bon ko de b'an ka kuma bɛ bayɛlɛma hali an ka politique mɔgɔw ye n'u bɛ fanga ɲini n'u taara yɔrɔ min ni kasɔnkan don marakakan don maninkakan don u bɛ kuma fɛ maninkakan na mais n'u b'a fɛ ka duloki yɛlɛmɛ n'aw ye u bɛ tubabukan fɔ donc n'u ye tubabukan fɔ Bakara de gagnera u ye tubabukan fɔ ne t'o fɛ min tɛ tubabukan mɛn n'o la ne la ne mana min fɔ yen n k'a y'o fɔ bɛɛ tɛgɛ fɔ o la karamɔgɔ an tulo bɛ ka caman sɔrɔ an yɛrɛ kɔni tun nana tunga kuma de la nka an bɛ se ka taa kan ayi i nana i bɛ ka bɔ ni min ye nin ye émission yɛrɛ fɛnɛ sigikun dɔ ye barisa anw ka émission in sigikun ye fɛnɛ ka Mali seko ni dɔnko ka a problème dɔn solution minnu bɛ se ka sɔrɔ a la walasa a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na olu ka sɔrɔ donc an filɛ o ko de la mais e yɛrɛ ɲɛna sisan o sisan an ye problème posé i yɛrɛ problème ɲɛfɔ problème nana cogo min na cɛw y'u sen bɔ seko ni dɔnko la
Donc c'est à dire qu'an y'a an ka culture an ka segu ni dɔnko an yɛrɛ ye min ye anw bɔra yɔrɔ min na anw y'o to yen pewu ka kɛ suraka ye. Voilà. Problème nana ten de mais e yɛrɛ ɲɛna sisan o solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la sisan parce que ni problème posera an bɛ solution de ɲini. Problème posé li o ye aspect fɔlɔ ye mais sisan an bɛ solution e yɛrɛ ɲɛna solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la de. Bon bi na pour que malien yɛrɛ ka k'a yɛrɛ fɛ parce que problème b'o yɔrɔ de la finalement. Malien ka k'a yɛrɛ fɛ. Bon malien ka k'a yɛrɛ fɛ solution b'a la o a kɔni man nɔgɔ comme sisan n'i ko fantan ma ko non ko sini ko n bɛ i kungo nɔgɔya ani content de bɛ si o mais a kungo nɔgɔyalen n'i y'a fɔ a bɛ kɛlɛ o yala parce que foyi tɛ fantan kungo nɔgɔya ni baara tɛ an bɛ fɛn fɛn na nin hali Mali kɔnɔ comme an donna ko wɛrɛ la min t'an ye an y'an bolo jigin c'est que parents démissionnera ka taa ne san min f'i ye nin 77 kɔnɔna la ma kalan se nin ma parents démissionnera ni an bɛɛ démissionnera an y'an den bila ten n'an ne den t'a fɛ ka to ten a bɛ mun lajɛ a bɛ cɛkɔrɔba 2 ni 3 de lajɛ ko min ka d'o ni ye o bɛ kɛ n'i taara kaso bi u taara bamanan i taara marakaw fɛ yen i taara maninkala bɛ yen n'i ye foli kɛ i fa kan na o denmisɛnnin 2 dɔw ka kan ni tile dɔw ka ko salamu aleykum u b'a fɔ a ko nin den sabatilen don dɛ o bɛ fɔ bon n'u ka bonya b'a kan donc n'a ye dɔrɔmɛ 1 min ɲini u fɛ a b'a sɔrɔ pour que k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ f'an ka baara de kɛ an bɛ minnu bara dalilu t'u bolo faransiya wari sɔrɔ dalilu foyi tɛ tubabu bolo baara dɔrɔn de b'u bolo a ye bɔ tungalamɔgɔw sɛgɛlen don koyi parce que kuma 2 de bɛ fɔ Mali la n'u ye e ye ne bɛ bɔ faransiya pour que kana u jalaki u b'a ko gouvernement man ɲi mais n'e tɛ yen n'u gansan bɛ baro la u b'a fɔ k'an ka tungalamɔgɔw ninnu tɛ foyi la sinon tungalamɔgɔ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn min dɔn tungalamɔgɔ b'o de la o hali n'i nana faransiya i ka faransi bilen tɔmɔ o bɛ kɛ o parce que n'i nana dugu in kɔnɔ ala ma sɛbɛn ko gɛlɛya i ma a ma baara ko gɛlɛya i ma a ma sogo gɛlɛya i ma est-ce que i m'a bilen de tɔmɔ mais a tɛ nɔgɔya i ma puisque e nana ni idée min ye i fa ka lu dɛmɛli min ye jamana dɛmɛli min ye i nana ni dusu min ye parce que mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ i da tɛ mɔgɔ si tɛ jamana ko fɛ o i y'a mɛn parce que i tɛ se ka jamana fɛ ka tɛmɛ i fa kan o n'i ye tɔgɔ sɔrɔ i fa ka du kɔnɔ de dugumɔgɔw b'a dɔn k'i bɛ yen n'i ye tɔgɔ sɔrɔ i ka dugu la jamana b'a dɔn k'i bɛ yen bon an bɛna o min ɲini kama e b'a sɔrɔ cogo min e b'o dɔn mais e b'a di minnu ma est ce que olu b'a minɛ ten ɲininkali gɛlɛn donc olu t'a minɛ ten olu ɲɛna olu yɛrɛ bolo n'i ka mɔgɔ 2 bɛ yen olu de kan k'a kɛ diyagoya de don u kan k'a kɛ ni olu m'a kɛ olu bɛ dɛsɛ yɔrɔ min na gouvernement de kan k'a latugun ni sɛnɛkɛla y'i ba sɛnɛ ma ko tungalamɔgɔw tɛ k'a ci ka na mɔgɔw bɛ faransiya bɛɛ kɔni lafilen don bɛɛ b'a ci somɔgɔw ma mais mɔgɔ si t'a bɔ i yɛrɛ d'a ma k'i ma surafana dun k'i b'a ci donc min b'a ci o falen bɛ k'a ci e ma e bɛ ka min kɔnɔ o falen bɛ ka e dɛmɛ n'e ma kɛ dun ni sɛnɛkɛla ko sisan ko n tɛ baara kɛ parce que ministre de la défense y'an ka wari dun wari in dumuni a ma dun est ce que a bɛ se e ma fɔlɔ kɔnɔ a bɛ don kɛlɛkɛminɛn de la a tɛ se e ma o mais n'i ye sɛnɛ kɛ sinon gɛlɛya min bɛ tungalamɔgɔw kan tulonkɛ tɛ dɛ aw ka émission non seulement ka ɲi n'i y'a jateminɛ parce que fɛn caman émission caman bɛ Mali la minnu c'est que u bɛ taa cadre min kɔnɔ a n'a fɛn bɔlen tɛ n b'a dɔn n'i y'a faamu mais i ka émission tɔgɔ ani kuma minnu b'a kɔnɔ u bɔlen de don parce que émission caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ émission tɔgɔ ye min ye ani u bɛ taa fɛn minnu kɛ kelen tɛ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn n'o kun nana tunkarankew kan kɔni bon bɛɛ kɔni b'a dɔn o fɛn ɲɛnama ye bon komi kuma diyara an bolo an donna ko wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔ ka bɔ dɔɔnin quoi bon c'est pas grave i y'a mɛn tunkaramɔgɔw kɔni sɛgɛn bɛ tunkaramɔgɔw kan là an bɛna gouvernement de fan fɛ o la dɛ parce que sɛgɛn min b'an kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ n ye min fɔ an ka dɔ kɛ olu ka dɔ kɛ an bɛna se yɔrɔ min ma sisan
o ye immigré tungaragew ka problème tungaragew ka problème e yɛrɛ bɛ faransi yan nɔ a ka ca ni san 30 ye i bɛ faransi yan problème jumɛn bɛ yen nɔ difficulté jumɛn bɛ yen nɔ tungaragew bɛ minnu sɔrɔ kɔfɛ bon problème bɛ tungaragew la a ka ca dɛ faransikɛw bɛ jago parce que ni i sera faransi yan k'o dernier recours de ça veut dire que denmisɛnnin bɛ sɛgɛn min na bi n'u yɛrɛ sera faransi u ɲɛna a banna o parce que saya la min ka jugu k'o banna dɛ sinon n'i sara ka ban ko nɔgɔyara minnu bɛ bɔ libi ka na a lajɛ u bɛ min kɛ sira kan an denw bɛ ka sa su ni tile an tɛ hakili sɔrɔ an ka gouvernement tɛ hakili sɔrɔ an t'a sɔrɔ mais tubabu bɛ wari dépenser k'u bɛ taa an denw kunbɛn ji kan o ka d'an ye dɛmɛ don u bɛ bateau bila ka t'u kunbɛn ka avion ta ka t'u kunbɛn ka t'u bila so kɔnɔ ka wurusɔngɔ d'u ma mais a tɛ laban i y'a mɛn komi tun bɛ se k'u bali u y'i ban parce que tiɲɛli min b'an bara n'i y'a jateminɛ tunga ka gɛlɛn ka se degré min na ni denmisɛnnin fa n'u baw b'a dɔn denmisɛnnin tɛ na parce que denmisɛnnin 100 bɛ na mɔgɔ 10 mɔgɔ 10 de bɛ na a yɛrɛ ye a tɔ 9 bɛɛ labɛnnen don somɔgɔw fɛ ne ye wari ɲini 50,000 60,000 100,000 k'a di den ma ko taga i di saya ma n'a ma bɔ an bɛ kɛ fɛn ye ni saya bɔra dun o tɛ kojugu ye i bɛ 100,000 min d'a ma k'a ka harijɛgɛ lajɛ sira fɛ komi e b'i den fɛ sɔbɛ bɛ e yɛrɛ la 100,000 d'a ma ka sɛbɛ sira ta kɛ n'a y'a ta ni ala y'a kɛ jɔn harijɛgɛ ma a bɛ fɛn sɔrɔ o parce que n'a harijɛgɛ ka dɔgɔ hali n'a taara ɲɛfɛ a ta sɔrɔ o i y'a mɛn donc an ka état ka ɲinɛ an kɔ ayi komi sisan ne ye denfa dɔ ye fa ka ɲinɛ a denw kɔ mais min n'a kɔnɔ kalo 9 ta u tɛ ɲinɛ a kɔ gouvernement ka ɲinɛ an denw kɔ mais an dun an tɛ k'an taw fɛ nin bɛ taa min b'a la a t'a dɔn faransiyan mɔgɔ min b'i diya faransiyan mɔgɔ min b'i goya o de ka ca n'a ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ ko so i tɛ faransika si tɛ yan mɔgɔ si sigilen tɛ faransi yan min bɛ se ka kunɲɔgɔn kɛ n'a tɛ problème 10 sɔrɔ bon mɔgɔ 10 min bɛ wariko f'i ɲɛna nin 10 si tɛ ɲɔgɔn kalama nin 10 si tɛ ɲɔgɔn kalama e bɛ 20 di yan i bɛ 30 di yan i bɛ 50 € ci nin ma i bɛ 100 € ci nin ma i bɛ 20 € ci nin ma bɛɛ ko k'a ye 20 € dɔrɔn de ci ne ma a ye 5000 dɔrɔn de ci ne ma 5000 ta mana bɔ e kun o tɛ 100,000 50 ye a min nafa dira minnu ma ma kɛ fɛn ye tungaramɔgɔ ye mɔmin de ye ka ɲɛ jeni ka kɔ jeni awɔ kɛ donc solution foyi t'a la faut que an ka sɔbɛ sira ta an ka diɲɛ kɔfɛla ma an minnu fana bɛ bɔ yan ka taa an mana se an ka tiɲɛ fɔ somɔgɔw ye o fana ye problème fanba dɔ ye parce que an minnu sigilen bɛ kɔfɛ an mana taga an minnu bɛ yan n'an tagara an de bɛ k'u wele o an de bɛ k'u wele Fakara e y'i ka kalan kɛ e tilara e bɛ yen moto de bɛ e bolo ne nana ne ye maɲumako kɛ n yɛrɛ b'a dɔn n tɛ surafana dumu n tɛ tilefana dumu sinɔgɔ yɔrɔ tɛ n na mais n bɛ dɔrɔmɛ 20 min garder san kɔnɔ n mana taa o dumu yɔrɔ n b'a kɛ ɲɛna ko n ka vie ye o de ye o de bɛ ka caman bila ka na kelen kelen minnu fana bɛ yan ni ala ye ko n dɔn n ko tɛ ka tiɲɛ fɔ somɔgɔw ye ou problème sɔbɛ bɛ fɔ min ɲɛna i fa man kɛnɛ o ye problème ye dumuni bɛ so kɔnɔ dumuni tɛ so kɔnɔ o ye problème ye mais téléphone n mago bɛ 100,000 téléphone na e y'a ci a ma kalo 2 i y'a fa ye n'i m'a ci a bɛ na de o a bɛ na mais n'i y'a dan sɔbɛ dɔrɔn ma ale b'a dɔn ko sɔbɛ ko de bɛ yen mais n'i y'a dɛmɛ n'i ye mɔgɔ dɛmɛ tulonkɛ la i y'a nɛgɛ de an ka état jantan kɔ mais i mana fɔ cogo o cogo
siɲɛ dɔ fɛ ni dɔ tɛle ka baro kɛ état place bɛ yen parce que gouvernement ye ne de ye o gouvernement ye e de ye o maintenant o gouvernement ma ɲi jɔn de ka ɲi sisan e ma ɲi ne ma ɲi anw de ma ɲi parce que an kan ka min kɛ i b'a sɔrɔ sisan an ye mɔgɔ kelen de ta k'o ka gouvernement représenter donc an bɛ wuli n'o tɔgɔ de ye mais o tɛ o anw de don parce que mɔgɔ tunun selen place la o tɛ e ye dɛ parce que mun filɛ an y'a fɛ nin o tunun de sera yen koyi u t'an ye ne b'a dɔn ko surakaya de ka di e ye donc n bɛ surakaya kɛ n bɛ fini biri kɛ ni ye n kunkolo meleke ni ye n taga yɔrɔ sɔrɔ n bɛ vɛsi don kɛ minnu b'an ɲɛfɛ u t'an fɛ donc a ka k'an yɛrɛ fɛ quoi an ka kan yɛrɛ fɛ n'i ko ko dɔ bɛ ɲa la f'i k'a fɔ ko dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fɛnɛ na i ye anw minnu sigilen bɛ tunga la yan nɔ anw nɔba bɛ maliyɛn minnu bɛ nali ɲinina don o don nka minnu fɛnɛ bɛ nale an man k'o fɛnɛ exonérer minnu bɛ sira nin kan minnu bɛ cɛncɛn ta ka na ni u échappera Libi n'u ma don kaso la Libi a caman bɛ yen nɔ u bɛ su ji la yan'u ka se Espagne ou bien yan'u ka se Italie kumakan jumɛn b'i bolo an ye gouvernement ta fɔ an ye anw minnu yɛrɛ sigilen bɛ yan nɔ n'an bɛ rêve vendu an somɔgɔ minnu bɛ Mali la yen o bɛɛ bɛ immigration provoquer o bɛɛ b'a juguya mais sisan kuma jumɛn b'i bolo k'a lase yɛrɛ candidat ma candidat minnu bɛ sira kan minnu bɛ fɛ ka sira ɲini minnu ma taa fɔlɔ parce que minnu taara ka ban kɔni olu yɛrɛ tɛna chance sɔrɔ ka émission ɲini bon minnu taara an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u ɲuman se an ma parce que an denw don ami an bɛ dugawu kɛ Ala k'u ɲuman se an ma mais minnu bɛ yen a ɲɛ b'a la o u bɛ su de ye longolo i y'a mɛn mais an k'an jija minnu bɛ ka sira ta u défaut man ca koyi parce que u t'a dɔn mɔgɔ filɛ ka sa sira fɛ nin a 20 ans man ca o 18 ans 19 ans donc innocent de bɛ sira kan donc an k'an denw fagali dabila ne b'a fɔ sisan n den bɛ yen ayiwa basi tɛ visa kɔni se tɛ ne ye mais n'i bɛ nali ɲɛ sɔrɔ cogo min a kɛ ten n b'i dɛmɛ n'i sera Algérie n b'i sama n'i sera Libye n b'i sama donc o kɔrɔ de bɔ n'i bɔra nin dugu la ka se nin dugu la n'i ma sa n b'i sama i t'a fɛ mɔgɔ min b'a senna ka na e ko ko n'i sera yan n b'i sama e dun b'a sama dugu min na o ni a ye fabara tɛ kilo 1000 ko de ye o kɔrɔ de bɔ d'accord n'i b'a fɛ ka taa n'i kɔni bɔra yan ka se yan n'i ma sa n b'i sama n'i y'o fɔ mɔgɔ ye a bɛ ko min ka taa a dɔn a t'a juguya dɔn a t'a juguya dɔn a b'a kɛ i y'a mɛn donc an ka problème tila kelen ye tungalamɔgɔw an kɔni bɛ yan et puis an ta ka jugu ni bɛɛ ta ye parce que an b'a gɛlɛya dɔn mɔgɔw bɛ tubabu jamana kan yan min bɛ Espagne min bɛ Italie Europe yɛrɛ bɛɛ ka se Asie ma ka se yɔrɔ bɛɛ ma mɔgɔw bɛ jamana in kɔ kan i bɛ tunga gɛlɛya dɔn i y'a mɛn y'an gɛlɛya daminɛ sisan an ye Abidjan kɛ o an ye tutigɛ kɛ o ne taara l'école ma dan guitare fɔ ma ne ye tutigɛ kɛ o donc gɛlɛya b'a la n b'a dɔn n taara Laginɛ ma dan misiki ma n ye dama sen n donna dama kɔnɔ gɛlɛya bɛ tunga la n b'a dɔn i y'a mɛn mais e min b'a gɛlɛya dɔn n'i ye denmisɛnnin a t'a dɔn a fana ba o sigilen bɛ yen o kɔni bolo i den mana taa tunga la a bɛ kɛ fɛn ye o fana sigilen b'o kan mais e min bɛ yan ne kan k'u dɛmɛ e kɔni b'a dɔn e b'a dɔn e kan k'u bilasira n'ale ko n balimaden fɛn ma ko ne sera Algérie ko n b'i sama normalement a fa kan ka mugu ci n na parce que n b'a dɔn donc an de tungalatagaw denmisɛnninw ka yɛrɛ faga in an bɛ Ala deli Ala ka a nɔgɔya mais tungalamɔgɔw k'i jija u ka tiɲɛ f'u ye an ka tiɲɛ fɔ denmisɛnnin an kan ka minnu dɛmɛ quoi kana to mɔgɔ ka saya essayer n'a ma bɛn a bolo i k'a sɔn an k'o dabila yanni an ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye tuguni n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni n bɛ segin ni kuma la kɔfɛ dɔɔni barisa e ɲɔgɔnna sɔrɔli ma nɔgɔ an bolo an ka émission plateau kan parce que e bɛ yan a ka ca ni san 30 ye e ye Faransi kulunama dɔn i ye Faransi kunnasiyɛnlama dɔn i b'a bi dɔn Faransi kunu n'a bi ye kelen ye wa ayi aw bɛ na ya tuma min na tunga la est-ce que baara tun bɛ sɔrɔ wa est-ce que papier tun bɛ sɔrɔ wa est-ce que o ni bi ta a danfara ye mun ye parce que tuma dɔw la n'an ye mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn u b'a fɔ an ɲɛna ko
bi faransi ka gɛlɛn ni kunun ta i bɛ se k'i da don o la dɔɔni wa. Bon n'u y'a fɔ a yɔrɔ dɔw ye tiɲɛ dɔw tɛ tiɲɛ parce que kunun tun ka nɔgɔ ka gɛlɛn ne yɛrɛ bɔ komi i bɛ fɛn fɔ hali ni mɔgɔ dɔ b'a la min b'i dɔn dɔɔni ba ni bɛ ne dɔn dɔɔni an tun bɛ miiri la an b'a dɔn wagati an bɛna wagati min na faransi n'i minɛna o tun ka jugu ni bi ye mun na n'i minɛna polisi min b'i minɛ a possibilité tun b'a ye k'i minɛ yɔrɔ min ka t'i bila avion kɔnɔ ne yɛrɛ ni buru sera aéroport la mɔgɔ tɛ n yɛrɛ donc i y'a mɛn polisiw tun b'i minɛ cogo min directement u bɛ se k'i tilen ni aéroport ye là a nana b'o la Salifu ka dɔnkili in b'o de fɔ wa. n'ont pas bougé bɛ i y'a mɛn o waati la i bɛ minɛ cogo min dɔrɔn i bɛ se ka minɛ bi sɔgɔma avion min bɛ yen 14 heures i bɛ se ka taga o kɔnɔ avion bɛ yen 16 heures a waati la avion bɛ taa sɔgɔma donc avion mana kɛ yen i bɛ se ka taa avion fɔlɔ i bɛ taa mais bi a nana changer wagati dɔ la n'i minɛna au moins i bɛ se ka taa i minɛna yɔrɔ min na i bɛ se ka taa tribunal kɛ fɔlɔ ni tagali ka kan ni tagali man kan bon ni tun y'o fanga wagati mɔgɔw ye an b'an ko an ko hɛrɛ ye mais baara tun bɛ sɔrɔ parce que o y'a sɔrɔ bon ko ma caya tan mais an nali ma baara ko gɛlɛya yan dɛ développement de baara gɛlɛya parce que an ɲɛna k'an nana yan ka caya ko tubabu fara na tubabu ma fara na dɛ tubabu far'u yɛrɛ de la parce que n'i tun nana gari kɔnɔ fɔlɔ bayi ninnu b'a kalama ni gari kelen na i tun bɛ se ka mɔgɔ 10 ye gari kɔnɔ Sévaran gare la yan i tun bɛ se ka mɔgɔ 10 sɔrɔ gari kɔnɔ min bɛ tige feere la i bɛ wari di tige feerela 10 bɛ yen a ye mɔgɔ 10 bɔ yen ka mansin bila a place la n'i tun sera gare nord sanfɛla la en 84 i bɛ minasikɛla ye fan bɛɛ bɛ baara la mais bi mansin kelen b'a boli j'ai eu la chance de travailler à Citroën i tun b'a sɔrɔ sisan mobili mana bɔ ka na portes mana na fɛnw mana na mɔgɔ 1000 bɛ yen minnu bɛ ka mobili peintre mais bi yɔrɔbu kelen bɛ mɔgɔ 1000 place ta mais n'anw b'a ɲɛfɔ denmisɛnnin b'a fɔ n'an cayara dɛ an ma caya dɛ an jatigiw bɔra ko kalama Segi Kuyate artiste de ye wa économiste de ye wa sociologue de ye wa parce que n'an ye sujet ta Segi i b'a bɛɛ ɲɛfɔ ka ban pewu bon ni bi tɛ jeliw tun y'a bɛɛ ye parce que n ma bi jeliya fɔ dɛ bon bi jeliya yɛrɛ tɛ yen aw bɛ k'an minɛ cogo min i m'a ye n b'a ye journaliste dɔw la ko bon ko jeliw ka bɛnbaliya ni fɛn ko mun don mais c'est pas vrai olu le to i y'a mɛn jeliw tun ye centrale de ye furu mana kɛ tiɲɛ la a bɛ passé e ye jamanatigi ye nin ye nin dugu jamanatigi ye mais nin o b'a kungo fɔ ne e b'a fɔ ne e b'a dɔn k'i jugu ye nin o mais a b'a kungo fɔ ne mais a mana bɔ ne da don min k'a fɔ e yɛrɛ bɛ ne bila donc furu ɲɛlaw ni furu tiɲɛlaw bɛɛ ta bɛ fɔ jeliw de ye zon ni fanaw bɛɛ ta bɛ fɔ jeliw de ye c'est à toi maintenant k'u bila sira ɲɛnama kan donc dans les conditions normales n'i b'o jeliya milieu la moi je crois que question man kan k'i kɔnɔna fili man k'i kɔnɔna fili voilà o bɛɛ bɛ na ni hali bi an bannen an yɛrɛ la o de nalen bɛ ni problème ye mais problème t'an da la o n'an seginna so sini an bɛ fɛn fɛn filɛ mali la nin an denw bɛ taa tunga la o nin bɛɛ tan o n'an sɔnna an yɛrɛ la don dɔ an denw tɛ taa yɔrɔ si on va souffler un peu en musique. Ouais. Et tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur ce plateau pour continuer notre entretien avec Seki Kuyate sur l'immigration, sur la culture et sur le mandé de façon générale. Mais avant, nous allons permettre à Oumou qui est sa femme, Madame Seki, de faire une belle prestation et on se retrouve juste après. À tout de suite. Demba dole ay kana ko ka jamfala mandalay
ay kana ko ke jamfala o mande ala misile musila me do anisu naida ko ni ke jamfala arajo ko ni ke jamfala atanyala wo ajulalu anisu arajo so bolu bari anisu de ya tele jamala nada bakola jamala nada ko badenya mogo beni bara le beni bara mbabari kabila lale television jamali be sabu ndande jale sagi kuyate kukubani bandava nyani ni kambasiga ita juruni dolembila barika bi fala barika bona koronte barika bi fala barika bona koronte jamva ala kana mo to jamva kono mumege a television jamalu ala mai sola imela tugara gelu segana siwara jule tugara gelu bolo ni donda Europe jamana kono papiye ko gelema siwara ko gelema imalo mogoni finya kani gele yalene Europe demma falo fama delo koroma dogolo dogo yara ma korofenalo imalo ndako vodo tenya vodo nyali ku fayelo maganta nyali de Europe jama be nyolo maniga delu ye maniga mande aja jeli ma Congo mande gala jeli ma Fero mande gala jeli ma Toro kawadi barigala kasalu wile barigada kasutara fini barigada mandi imelo mande gala sigile nyawo Yusufu Keita Fulalu soro katala biso jama soro sabundandere muru sama karabali sama mande sama forani mande sama lapa nebejata bema la bodiaga Kamara Ligonda mande Boya be mande Karama be mande Sutara be mande Jali yo boya be mande Nana bila jali mina kantwala Kumala ningara tegelendi Mvulu ganinga mbola vida de kuyi Budani gome fejini songoba Budani gosaranga mana boy bibola yanga Ni bola la ka beta tugu la sukoni ndugu sakete julalu Ameriki julalu nara Faransi julalu nara Bamako julalu nara Marandadi Masala wa fula gani na falo leme sagi kuate
la kaminta berebo fulake yelen ko ma woni ala sonda ni ala nikira dia dama baye babela dole se benyale keyi ya kae ni moro fula fina fula matia fula gera fula matia bari ni fula bora lusuko no na nyana fula banade aile tika fula lule kuna dia kambora dongili la lule kuna dia kambora barakella lule kuna dia kambora dongili baita kando tambanna nyado bedi danyale dilu musarongo bena besewara iyo jagaro de folole nimi nyama jigi jagaro tukoro itadi folokadi mebarika bila masakuru di masakande iyado samali dengele alele kadilu musonda kilela telefila telesaba kono lufila kadilu ma so ma dakele le bojiki barikata babi jali ligara jali ma bolo madia beki madamadi tanda solo jali didia wa jali bele jatigi bele bele fila ma nyogona wuli wa ne maninga lu ko wali ni takara kana mbeke maninga jali di ko denyu ma wala la lule kuna dia o itadi denyu ma sora la lule kuna dia o itadi ibake koko le hakili mando hakili ko lutla mo woni miri ya tekelela babi jali. De retour sur le plateau de Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur sur M7 TV, la télé qui fait les 7 jours du Mali. Nous sommes toujours avec Seki Kouyaté. En tout cas, un entretien passionnant qui nous a permis de faire le tour. Et M. Seki nous a donné sa vision sur les problèmes que rencontrent les immigrés de façon générale, les Tunkaranké de façon générale, mais aussi en particulier les problèmes que rencontre aujourd'hui la société malienne, la société mandingue. Et nous avons ensemble ébauché quelques pistes de solutions. Et ces pistes de solutions sont donc, une fois de plus, des pistes de réflexion que chacun dans son coin, je dirais, doit mûrir. Et tout le monde doit réfléchir justement pour savoir où est-ce que nous sommes au Mali et où est-ce que nous voulons aller. Qu'est-ce que nous voulons faire du Mali? Ceci est un débat encore plus passionnant, mais que chacun dans sa sphère privée pourra méditer, réfléchir et discuter, pourquoi pas dans les grains, pouvoir trouver des solutions. Ce qui a mené à ces émissions Banrola. Et ni kuma mbe folen kofe. Ni to kana yininga ika dernier mot. Bamananga na kuma laban jumɛn b'i bolo kala se malien ma malien minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ ani malien minnu bɛ tunga fɛ ani an yɛrɛ marabagaw n'o ye état malien kuma laban jumɛn b'i bolo kala so bɛɛ lajɛlen ma barisa M7 TV ka ni émission ye nin kɛrɛnkɛrɛnnen de don k'a ɲɛsin aw tungaragew ma k'aw ɲɛnafina radio so tɛ n'aw ɲininka Mali radio so tɛ n'aw ɲininka Mali télévision tɛ n'aw ɲininka anw de wulila anw y'o bɛɛ de jateminɛ k'o dɔn M7 TV direction mɔgɔw ani Bakara VTC direction mɔgɔw an y'o de jateminɛ o de la an ye caméra ta k'an ka micro ta k'a ɲɛsin Mali tunkarangew kuma barisa kuma b'aw kɔnɔ aw bɛ ɲɛnafin na fɛnɛ aw da tɛ jamana yɛrɛ jɔli kow la bɛɛ bɛ ɲininka nka tunkarange tɛ ɲininka
o de la anw nana an m'an ka micro d'aw ma kumakan laban jumɛn b'i bolo. Voilà, bon, kumakan laban min bɛ ne bolo i ye kuma min fɔ vraiment aw ka télévision u ye fɛn min kɛ nin ye bon o de la ni kuma ka gɛlɛn n'i ko ko jamana mago t'i kɔ hakilimaw bɛ yen sinon Mali n'i y'a budget jateminɛ u b'a dɔn u tulo b'a la n'i ye Mali budget jateminɛ a 100 o 100 40 kɔni o ye tungalamɔgɔw ka nafolo tagalen ye aw jan tɛ olu kɔ n'i mago b'a télé la c'est un problème n'i mago b'a radio la problème don bon ni kelen min y'a jateminɛ o la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen an b'u fo k'u koɲuman dɔn ala m'a to la fanga kelen a ɲɛmɔgɔ kelen ninnu jan ka jugu kɔ parce que n bɛ ka kuma min fɔ a man da halaw yɛrɛ ye mais u t'a kɛ min mana k'a kɛla u b'i sen da o sen kan u ka kɛ ala kama ko nin sen da nin kelen sen kan ami y'a mɛn u ka kɛ ala kama u k'i sen da nin émission kan y'a mɛn tunkarankew sɛgɛn min b'an kan u ka kɛ ala kama an hinɛ ka don tunkaramɔgɔw hinɛ ka don somɔgɔw la ami y'a mɛn n ye fɛn dɔw ye la bon komi bɛɛ bɛnn'a ma c'est bien y'a mɛn mɔgɔ minnu bɛ gɛn olu place n y'a ye télé la o don na maliyɛn bɛ n'a tɛgɛ fɔ a la mais a karisa n'i ye kungo sɔrɔ n b'i dɛmɛ nin na an tɛ ala ɲini kungo kana i sɔrɔ yala karisa n'i banana wa a ka di n'i banana n b'i furakɛ yan parce que i tɛ kisi saya ma bon saya 80% o bɛ daminɛ bana ma an b'o faamu mais n'i taara nafolo ɲini n'i gɛnna i bɛna si yan sanni ka taa so o ko kɛra dɛ mais a ka ɲi bɛɛ bɛnna ma ne t'a fɔ bɛɛ bɛnna ma i y'a mɛn donc an ka foli b'aw ye vraiment culture côté u ka kɛ ala kama u k'i sɛbɛ don culture ma parce que n'i sɛbɛ don culture ma parce que ni culture ko kuma fɔ maliyɛn ɲɛna u ɲɛna k'i kun bɛ jɛmi fɔlaw de kan ou dɔnkilidalaw kan non. Quand on parle de culture au Mali, généralement on pense au folklore. Voilà, mais c'est pas ça. C'est deux choses différentes. C'est différence u ni ɲɔgɔn tɛ jamana jamana ni culture t'a kɔnɔ n'a sɛbɛ t'a ka jamana tagabolo ma o jamana tɛ kɛ fɛn ye. An y'a lajɛ Mali la n ye binali min f'i ɲɛna sisan jamana jumɛn yɔrɔ jumɛn représentera k'a ɲa n ko Kasum ani Kidali de don o dɔrɔn sinon a tɔ si a bɛɛ ye échec kɛ parce que o sɛbɛ b'u yɛrɛ ma i y'a mɛn mais den tɛ fa dɔn yɔrɔ min ba tɛ den dɔn yɔrɔ min yala o man ɲi dɛ an ka segin kɔ dɔɔni an bɛ ka nkalon da silamɛya min na ka taga surakaya ka nkalon da silamɛya la parce que silamɛya ye tiɲɛ ye i b'a fɔ k'e t'a kɛ mais tiɲɛ tɛ kɔni o nkalon ye parce que i m'i yɛrɛ dan i y'a mɛn mais tant que an ma segin an y'a kɔrɔlen ma i y'a mɛn an ma segin an ka kɔrɔlen ma parce que olu b'a dɔn n'an ye o masakɛ nana k'a fɔ ko ka décentralisation kɛ mɔgɔ 100 sigilen bɛ Kayi 100 bɛ Bamakɔ 100 bɛ Segu bɛɛ taara i ka village ɲini o parce que tɛ maire sɔrɔ Bamakɔ o bɛ t'i bara o c'est sûr bɛɛ y'a daminɛ o ma mais n'i tun taara i bara sanni ka taa fɔ a ye voté ni maire ye yala n bɛ nin ɲini na an t'an ka laada latelen o n'an seginna an ka kɔrɔlen bɛɛ tɛ bolisɔn ye o kokɔrɔw tun b'an fɛ yen i y'a mɛn dugu fɛtiw tun bɛ yen maraw tun bɛ yen kabila tun bɛ yen kabila ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen mais kabila ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu mana min fɔ kabila tɛ bɔ o kan o mais n'ale sɔbɛkan fɔ jamana bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ mais an bilara an yɛrɛ ma initiation tun bɛ yen an tɛ suraka ye k'an denw nɛgɛ furuko la siyako tɛ yen nin tɛ yen nin tɛ yen dɔ ka taa arabuden nɔfɛ ka k'i bɛ seli i na siyako dɔn i b'a lamɛn don ni siyako tɛ bara dɔ kana faransi ya k'i bɛ tubabuden nɔfɛ tubabuden n'i y'a ye farafin kun maîtrise don n'a ba tɛ anglais a mɔkɛ ye allemand mais yan tubabu yɛrɛ fa tubabu ba tubabu a den étranger kun u b'i kɛ mais an t'a dɔn parce que o de fɔra an ye o ko min mana den ye ko denmisɛnnin mɔtɔ ma ko min mana den ye k'a k'o kɛ mais a n'a fana bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ o tɛ diyagoya kɛlɛ ye donc u ka hinɛ mɔgɔw la ala yɛrɛ kama u k'an ka kɔrɔlen to a cogo la n m'a fɔ mɔgɔw ka kafiriya dɛ
mais n ka kɔrɔlen nin k'o to a cogo la u ka silamɛya ta non n'u ye silamɛya ta ka parce que silamɛya ye fɛn fɛn interdit o bɛɛ tun b'an bara o i y'a mɛn en un mot surakaya nin développé len n'an jogo tiɲɛ o n m'a fɔ silamɛya ye jogo tiɲɛ dɛ surakaya ye jogo tiɲɛ mun na e tun bɛ maloya fɔlɔ n'i ye nkalon tigɛ kabila bɛ malo i ba bɛ malo bɛɛ bɛ malo mais n'o banna dun a y'an gariyalama jɔn ka ko b'i ni ala de cɛ alors là e dun tɛ siran ala ɲɛ est ce que e bɛ ɲuman kɛ donc an ka a bila yan parce que hali n'an sira la a tɛ ban o a tɛ ban voilà aw ye n ciya ni baraji vraiment a diyara n ye foli ci dɔw b'i bolo wa bon foli ci man ca n bolo parce que n y'o de f'i ɲɛna ɲamakaladen n'i ko k'i bɛ foli cɛ i y'a mɛn mais quand même Isufu Keyita bon n bɛ se k'a fɔ ko n b'a fo mais n'a sera yɔrɔ dɔ la n tɛ se k'a fɔ parce que i wolola k'a sɔrɔ fɛn min bɛ du kɔnɔ n'i y'a kɛ o foli man ca donc n'i y'a ye aw sera yan bi parce que mɔgɔninfin hali siso kɔnɔ ni donni siso kɔnɔ i n'i b'i bolo fɛn ɲini na dɔ de b'a f'i ye k'a bɛ yan o e pourtant e b'a ɲini na o aw kɔni bɛ maliyɛnw ɲini na k'a la fɛn kɛ mais dɔ de b'a fɔ karisa bɛ yan fɛ n bɛ isi fo sababu i y'a mɛn n jatigikɛ bɛ yan Usubi Sidibe kayi ka don ni n fɛ tɛ ni mɔgɔw kɛra ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ b'a la ale bɛ bɔ kayi ne bɛ bɔ mande an ye ɲɔgɔn dɔn 3000 fois nin de la faransiya mais foyi tɛ yen ɲamakala sira fɛ foyi tɛ yen k'a fɔ min ka di ne o tɛ dɛ ale n'a ma min kɛ ne o se de t'ale ye a bɛ kɛ ten de mɔgɔ de bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ de b'a fɔ ko e n famana n jatigikɛ ma i lɔn b'a wele mais Usi de b'a fɔ n'o k'a famalen ne ma k'a bɛ n wele a bɛ n ɲininka la n ka foli b'a ye Salifu foli t'o la o ni nin ye kelen ye parce que n bɛ fɛn fɛn san 10 ye ou san 14 2004 san 14 ani bi tɛ 2003 ani bi tɛ n ma dɔrɔmɛ don bi la i ma dɔrɔmɛ don bi la avion bi la ayi jɔn b'a sa ye Salifu Keyita parce que i ye Salifu fɔ n bɛ fɛ ka Keyita in bon ayi Salifu tɛ fila ye mandenw ayi non Salifu Keyita tɛ fila ye ni mɔgɔ min y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn ko k'i b'a sɔrɔ ko fila don ne b'a fɔ ko non ko a tɔgɔman de ye ale de don i y'a mɛn parce que fɛn dɔ de bɛ yen a ka kan ka fɔ i y'a mɛn n m'a fɔ ka sɔn ka jeli n m'a fɔ bamanan jeli mais anw bara jeli ko ka bɔ maninka ma i y'a mɛn mais ne k'a ye miliyɔn da ɲɔgɔn miliyɔn di jeli ma tuma bɛɛ ne ma an y'a maninka den dɔ Salifu don Moriba Keyita parce que dugu dɔ de bɛ Mande ni tulonkɛ tun bɔra la n'a tun ma don o dugu la a tun bɛ diya n ye kosɛbɛ i y'a mɛn parce que n ka jeliya kɔnɔ mɔgɔ min y'a di an bolo k'a fɔ n tɛ fɛn gɛrɛ si fɛ fɔ segiku o mɔgɔ fila bɛɛ bɛ o dugu le Salifu Keyita Moriba Keyita jatigi bɛ n fɛ manden bɛɛ ye n jatigi manden bɛɛ mais bɛɛ bɛ diya i ye mais dɔw bɛ yen fana bɛ diya olu ye Salifu Keyita ni Moriba n ka foli b'u ye i b'a mɛn ni ala sɔnna a ma manden bɛɛ n ye min fɔ n ma min fɔ Adama Keyita bɛ sagale tout le monde manden bɛɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Faransi fara Mali kan maninka den ka sɔn ka maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen parce que i tɛ Mali siyasi la ne teri tɛ min kɔnɔ donc n'i ko ko n bɛ taa komi n ye maninka ye n bɛ nin fɔ mais n'i ko ko n b'a manin fɔ n bɛ don ko la quoi n y'a daminɛ Usubi ma o tɛ maninka ye Usubi Sidibe kɔni i kɔni ko Usubi kɔni o kɔni tɛ maninka tɔgɔ ye mais n b'a daminɛ a ma min na diyagoya ka daminɛ ale ma parce que n ye Salifu ni Moriba minnu fɔ nin ka Keyita minnu fɔ nin t'a diyagoya ye o ka kɛ ne fɛ mais Usubi ta tɛ diyagoya ye parce que n'a nin ma kɛ ne fɛ o dɔgɔnin dɔ bɛ taa kɛ dɔgɔnin dɔ fɛ o ye diyagoya ye mais Usubi ta tɛ diyagoya ye o de kama n ka foli bɛ maninka ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ ka foli b'i ye vraiment an sera i bara a diyara n ye a sababu bɔra Yusufu Keyita la an b'ale yɛrɛ fo kosɛbɛ
Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur, revient la semaine prochaine, samedi prochain à partir de 21h20 sur M7 TV, la télé qui fait les 7 jours du Mali. J'étais dans l'objectif de Mamadou Diakité, Bakara Diallo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.